Doon ka. Good morning mga master. Dito kami sa Anong magiging good ng Master Bakery. Maganda yung good para may huli tayo. Good. Hindi, ano yung good na makikita sa akin? Ay di dito ako mag-video oh. Ayaw mo. Pare, anong good makikita sa akin? Ayaw mo. Dito na lang no. Morning. Wala pa si Master Rudy. Diyan na. Dito na oh. Diyan si Master. Diyan si Master Rudy oh. Ay, magkakabi pa yun. Anong oras? Kakape pa si Master Rudy ano. Master Rudy oh. Oh. Morning. Good morning Master. Kape muna, kape. Doon sa kabilang kape. Kailangan ko. Hindi nga, sabay ka ba? Diyan motor ko. Ay, ito nga pala no. Diyan mo dala ko motor, sabihin mo eh. Sabi mo hindi ka pupunta. Hindi ka magano. Uwi ka maaga. Wala nga ako. Okay na. Madilim pa. Lalampasan nyo na naman ako. Sige na. Sino yan oh? Ang daming rat oh. Stock mo to. 80, 90. Sabi niya ako ng kape. Taki oh. May kape na ako. Ano, bolis na des? Op, para. Tanggaw. Labuan. Gandang spot master oh. Grabe. Sunday ngayon, magandang spot oh. Walang barko sa harapan no. Dito bakante rin no. Good na good. Ayun si Gary nagsasabiki na oh. Gary, meron na. Wala pa. Ayun si Gary. Si Tag, bate doon si Kwan man te. Saan bate? Si Tag. Doon si Django. Vitamin. Oh, si Paul. Django. Oh. Django. Si Paul. Oy, shh, quiet. Shh, quiet. Shh, quiet. Magandang spot. Sana may huli. Paul, congratulations! Nanalo ang team nyo! Paul! May ganun, bukya. Congratulations! Bukya. Nanalo ang team nyo! Django lang. Si Django, may huli. Yun, bukya. Bukya ba? Kaya ka na. Pero, Moscat ka mo. Moscat. Grabe. Mga nakatiro. Kaya ba yun, champion ka mo. Sakalangkal kami ada. Saka lang kayo, zero at kami, tingin ko kami. Tatsay. Zero. Wait and wait ta. Good morning, Kakyo. Good morning. Okay, atin mo lang nagta. Ay, ano dito? Well, hindi ko pa na-record yung ano mo. Good morning. Good morning. Nandito nga tayo ngayon sa AMR para mang-harvest ng ilang ratan dala mo? Dalawa na. Baka mamaya mapalya na naman ang isa. yung ano, yung reel. Sayang, nahulog. Andyan na. Ayun, yung tangi, may huli oh. Ano ba yan? Ano yan? Tarakito yan. Ula! Ano yan? Anong tawag yan? Tuta. Juan! Ano ba gusto yan? Trumpet. Trumpet. Naka-trumpet na oh. Grabe, trumpet na. Metal G. Grabe. Oh, Paul! Ano yan? Allah! Ang galing! Tingin. Good na good. Ang laki na oh. Good size. Good size oh. Grabe!
Domingo era si, champion niya. Pura, Mastero, grande ah. Grabe. Bison Master 1-0. Good morning, Master. Good morning, ladies and gentlemen. De, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Good. Bison tayo, Master. Malagapas. Happy. Dali. Yes. Yes. Sarah. Tiro. Ha? Loh, apa bang? Si Rudy dyan eh. Kawala pa. Uy, dekat dia. Iton Master. Good. Sarah. Kamu na. Kadali Sarah. Rudy, may huli. Kala sila. Sarah. Rudy, may huli. Amo. Good morning, Master. Morning, Master. Late kita, Master. Late na si Master. Late ya. Yan si Master Gario, nakahuli oh, lekpe oh. Nana naman. Ayan oh, lekpe na naman si Gario, nakahuli oh. Good na oh. Malaki na. Grabe naman si Master Gario. Dagdagan pa natin ang talakita. Makalekpe na naman. Grabe. Walang tarakita pero lekpe meron. Yan, pison tayo Master oh. Hindi ako nakarecord agad to. Mahirap eh. Yan, malaki na oh. China. Good size Master. Joey! Zero! Joey! Anti-zero ka ngayon. Oh, tingnan mo. Nasa malayo sila Master. Huli ka. Huli ka balbon. Labyo lang no. Grabe oh. Ulit bukas. Takom si timing. Sige daw, uli daw. Hindi yan oh. Good sight na yan Master. China. Up. Pison. Uwi na si Master Using oh. Maaga ka Master, uwi ka na. Zero daw oh. Himala, zero. Meron yan. Natutulog yung mga isda. Baka ayaw nila Himala. magpa-storbo. Baka ano sila, may ano sila, party. Ay, ang over pala mga yan. Ano, babay na. Okay na Master. Goodbye. Ayo, may anti-zero ka daw. Dedragan. Ano? Oo. Pison? Siyempre. Pison tayo Master. Start, ibaba mo konti. Yan. Siguro mo konti. Dito na. Ano yan? Yay! Katambak. Pate.
Piston. Terudi. Terudi. Piston master. Good shot. Dito na naman tayo master oh. Yun. Banana. Ano, sinubo niya talaga master. Matay, sinubo niya master. Banana. Iklog si master. Wala pang huli. Meron niya master. Maya maya tingnan mo. May huli ka na dyan. Konting taga lang master. Ganyan talaga sa fishing. Mahabang pasensya. Kung walang pasensya, walang huli. Si Richard, uwi na. Subaso oh. Ano ba si Baso? Ano si Laman? Si Richard, uwi na daw. Iklog. Dalawa lang. Dalawa lang uli ni Master. Patingin Master, grabe naman uli mo. Laki yan ah. Napakaswerte mo naman oh. Oh, grabe. Dalawang uli si Master oh. Laki na oh. Good na good. Good na good, bye-bye. Kaya uwi na si Master, may uli na siya malaki ah. Tayo muna. Kaya mo na Master. Pison, Master. Good. Ano yan? Anak ng pating katambak. Pison, Master, balik. Matumal lang isa, Master. Grabe. Shoutout tayo, Albert. Merry Christmas. Merry Christmas lahat ng mga peskador. Matumal lang isda. May barko pa, Master. Uwi na kami, Master. Kunti lang huli, Master. Nakaano lang ko, Master, ha? Nabulbiya tayo, langan. Bulbiya lang kami nyo. Ha? Bulbiya lang kami nyo. Alas 10 siya, oh. Ano pa yung gusto araw mekaniko? Oo. Problema. Next na tayo tapos peska. Oo. Master, una kami. Matuma lang isa, Master. Walang huli dyan. Ako meron isa. Master, shout out. Dito, Master. Shout out sa mga walang huli dyan. Ako nakahuli isa. Isalan. Ako, Master, naka-anim. Iso na ako, Master, 6. Malas si Master Rudy, isalan daw. Grabe. Grabe man. Yan na mga Master. Ganito na ang fishing ko, Master. Ingat kayo, ingat. Merry Christmas sa inyo lahat, mga Master. And Happy New Year. Christmas muna. Christmas muna. May linggo pa. Oo. Tapos, yun, yun. Oo. Sunod linggo na naman, fishing tayo, Master. Bye. Yan na mga Master. Paki-like and subscribe ang video natin, Master. Bye, Master. Bye-bye. Peace on.